मांगर भोग ए मा काकरा गोइठा साकरा पुणी पोड़ पिठा ठारे मनोरंजिनी नमस्ते ठाकुरानी सिंधुरा जननी नमस्ते ठाकुरानी क्षमा कर मोर जननी ए माधव क्षमा कर मोर जननी आवरी कंठे बसी गाओ नीलाम्र भणी नमस्ते ठाकुरानी सिंधुरा जननी नमस्ते ठाकुरानी कौन कौन ए मां तुमरो भाई सब जा आज हौन पालो हौ मम ठाकुरानी ठापे ठापे बिहर ठापे पूजा पाउछ ब्रह्मांड मध्यर ए नमे ठाकुरानी जगतर मात हई हई आ सृष्टि आरंभ हईल संभूत तोर बांश मुड़े घर लोके डाकी बाबाई कौन कौन एले झिया जगत जननी मानव सर्वमंगला एमा सर्वदा गाले तो होलो भसरनी आगो घटे घटे बीज तू तो सर्वमंगला आका कोट पुररे कळा रूपर भेणा तोर नाम कली जपा मानो जय मंगला तो बाणी कली जपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु जे साक्षात मो परम ईश्वर आहे गुरुदेव मो कंठरे बसिब न आसिबा पद मान कंठे कहि देव देव मते विद्या भाव मो गुरुदेव आज देव मते विद्या भाव जगत जननी ओ चरण धाई लो मत चरण धाई किछि पुराण गाइबा ये सभारे देव बापांक सदा गति निमंते आदि बसी गाइबा हरि नाम पदे दुआरे किछि ये मा केते बसी छंती मा माउसी गण आउरी केते बसी छंती बौद्ध समान केते बसी छंती देवाळु तनमन ए ग्रामे अछंती म जेते पंडित ग्राम को आसीबा गरु हेली दंडवत ए ग्रामे अछंती मोहर जेते गुरु मान्य हेउछि ग्रामे आसीबा करू पंडित जनक चरणे बंदन गीत गाइबी मु हरिण गाहाम आपलरु मूर्ख विद्या मु पढ़ी नाही तुम्भरंग सभारे केबे बसी नाही खाइबा समय अन्न तले पड़ुछि गाइबा समय गीत भूल हेउछि एणु दर्शन धरिबे सरल चित्तरे अथम गाइब तुम्भरंग सभारे जेनो मनम प्रकाश हेब यश कमल पालुरु बड़ बिछଣା पली घर आहे विदुष जन दशा दश थिले म करिब मार्जन
ସଭାକୁ ହେଉଛି ମାନ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି ଜନ ଏଠୁ ପୁରାଣ କରିବା ଗାୟ हेले बापा ये पालटा केते कष्ट रे पकैथिले हेले बाबू ହଉ अरे समय तो बाहित जाई अछि होई एबे पुराण जदि आपण कहिछन्ति हरि हरिवंश लेखा पुणी करिबा गायन केमते होइबे जन्म प्रभु नारायण बाप गंगारे पात कहबे बजे धोइन शुणी हरि नाम करी जीवे बेत घरु पूर्ण शुणी हरि विद्वान मंडली है पुराणे लक्ष्य कर सभा मध्य हरिवंश करवा प्रचार ठीक आलोचना हरिवंश रीति आरंभ हम आउ कार किसी अभियोग ना दुईटी मार गोटे संतान बाप दीटा गाईर गोटे दामुड़ी हरे बापा दुईटा मार गोटे संतान हला हे छैडा हां दुईटा गाईर गोटे दाम आमे रापी देलु तम कुंडई देला बड़ कथा आउरी दुईटी मार गोटे संतान केउ मार जाई करिवे स्तनपान हां अरे दुईटी जननी रे गोटे संतान अरे दुईटी जननी रे गोटिए नंदन ए बाप काहार स्तन रु खाइबे क्षीर पान 120 बयस होइथिबे मुरारी बाल्य रूप साजी आसीबे थिरी थिरी केउ मा स्तन पुणी जे झरी जीव आनंदरे नारायण हे पान करिवो हरे बुढ़ी लोकटार की झरुथिब क्षीर ए बाबू खाइबे कि रे निराकार ब्रह्मा तोर शुणी जारे नंदन मोर ये प्रसन्न कहानी माने बाप पढ़ंती दे गायन के कट कटर ये बहे उडानी रे बाप बहे उडानी हरे सुखिला काठरू तार रहिब हाउ एटा मोर तो प्रसन्न पुणी रे नंदन हेले मोर तो प्रसन्न बाबू आमर पुराण आरंभ है हरिवंश आरंभ हम दुईटी मार गोटे पुआ का कोल रे प्रभु भगवान क्षीर खाई हेले आरंभ करबा हेले बाप कहानी नाम तो अच्छी जने देवता को जने कहानी जने देवता को जने गाय कना सिमिति बाप एबे तू कहानी हे जा मु देवता हे जाऊ अच्छा मु महापुर डाकिनी पिल्ला लोक हां पिल्ला लोक बुढ़ा के तमर पाची लानी
কোনটা পাতি আসিনি কৌন তুমি আমার দেখ নাট ହେଲେ ମହାପୁରୁ ଡାକିବା ଦେଖ ଆଉରି ଆସ ଦେବତା ନଉତା ପାସ ଆସ ଦେବତା ନଉତା ପାସ ନଉତା ପାସ ନଉତା ପାସ ପ୍ରସନ୍ନ କହି କହିବ ରସ ନାମଟି କହିବ ପ୍ରକାଶ ହେ ଦେବତା ନାମଟି କରିବ ପ୍ରକାଶ সুন্দর মোর মা দেইছিলাম নাম মাতর হই রে বাপা দেবা নাম মু দেবী বতাই রে ঘন দেবী বতাই মোর প্রশ্ন শুনি যাদু মন কর্ণ দে বাপকে কট কটর কে হুয়ে উজানি কে কট কটর হুয়ে উজানি আরে শুকিলা কাঠরু এবে বহিব পানি মো প্রশ্ন কইবু পুনি রে নন্দন মোর প্রশ্ন কইবু আউরি মারো ঝুনা ন করুণা রে মারো ঝুনা ন করুণা আকাশে যাও বাসনা দেবতা মু আকাশে যাও বাসনা ମହାପୁରୁ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବେଶୀ ଡାକିବେ ହେଲେ କଣ ହେଇଛି କଥାଟା ତୋ ବୟସ କେତେ ମୋ ବୟସ କେତେ ତା ବୟସ କେତେ ନା ନାଇଁ ଏଇଟା କହୁଛୁ ତୋ ମାଇ ପକିଏ ତା ମାଇ ପକିଏ ସବୁ ତ ଗୋଟେ ଆଉ ଆରେ ବାପା ତତେ କଣ କହିବ ଛାଟି ମତେ ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଛି କାଟି ବନ୍ଧା ଏ ହରିଆ ଦିନେ ପୁଣି ରାମାୟଣ କଥା ଶୁଣ ଧନ রামচন্দ্র ভারি রাজে সীতা বহন আরে দেবর সমান হইবে লক্ষণ দেব বিষয়বস্তু আরম্ভ করিবা শুকিলা গাঠুরু কেমিতি পানি বহিব ঠিক আরম্ভ করিবা হরিবংশ রীতি হ্যাঁ হ্যাঁ লয় দেই শুনা হেম পণ্ডিত পন্থী ঠিক শুণ শুণ সুধি জন দেই মন কর্ণ হল দেই মন কর্ণ হেতু অন্তে যাহা যাহা ওই বাগান
କଂସାସୁର ଏମିତି ବି ଭଇଲା ପ୍ରତାପୀ ସେଦିନ ହଁ କଂସାସୁର ସେଦିନ କଂସ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ସୁଧର୍ମା ସଭା ଗୋଟିକ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। କଂସ ନିଧନ ପରେ ଶୁଣ କହିବା ଦିବାଛି ସେଦିନର ଘଟଣା କହୁଅଛି ମୁଁ ସିନା ବ୍ରହ୍ମପତି ବେଦ ଯେ ଭାବନା କଲେ ସିନା ବିଶ୍ୱସୁଧା ବ୍ରହ୍ମା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସଭା ଗୋଟିକ ଆମ୍ଭର ଯେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କିପରି ସଭା ଗୋଟିକ ହେବ ନିର୍ମାଣ ସେଦିନ ବିଚାର ହେ କରିଲେ ସେହିଦିନ ଦେବତା ସଭାରେ ବିଚାର ପଡୁଛି ସଭା ଗୋଟିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆମର ସଭା ଗୋଟିକ ନିର୍ମାଣ କରିବେ କିଏ ନା ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଆନନ୍ଦିତ ମନ ଏ ସୁଧର୍ମା ସଭା ଗୋଟିକ ନିର୍ମାଣ କରବହନ ସେଦିନ ସୁଧର୍ମା ସଭା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ସୁଧର୍ମା ସଭା ପୁଣି ହୋଇଲା ଯେ ବିତି ହେଲେ ସୁଧର୍ମା ସଭା ଗୋଟିକ ନିର୍ମାଣ ହେଇଗଲା ସେଦିନ ନାରାୟଣ ଏ ଯୋଉ ସକଳ ଦେବତା ପୁଣି ସଭାରେ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଜି କହୁଛି ଭାରତୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର କୁବେର ଯେ ପବନ ନୈରୁତ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ ଯମ ବୈଶାନ ରହେ ଦଶ ଦିଗପାଳ ନକ୍ଷତ୍ର ଜଗକରଣୀ ଆଦି ମେଘମାଳ ଚାରି ଯୁଗ ସହିତରେ ସମ୍ଭଚର ଆଦି ସେ ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ପୁଣି ବସିଥିଲେ ଜଗି ସକଳ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ସତ କଥା ସେଦିନ ନାରଦ ଜ୍ୟୋତି ପୁଣି ସଭାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ନାମକୁ ଜପ କିପରି କିଏ ଆସେ ରେ କିଏ ନାଚେ ରେ କିଏ ଆସେ ରେ କିଏ ନାଚେ ରେ କିଏ ଆସେ ରେ ধরা নাচে রে ফুলকে আজি নাচি নাচি যায় ধীরে ধীরে বিভোর কে আসে রে নাচি উঠে ফুল বনে পবন ଏମିତି ଦେବତା ମାନେ ସଭା କରି ବସୁଛନ୍ତି ନାରଦ ଜ୍ୟୋତି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାମକୁ ଜପି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଗଲେ ଦେଖିଲେ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଦେବତା ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କରି ଏକା ଆନନ୍ଦ ମନ ପୁଣି ତାଙ୍କର ହେଲା ନିରଖି ନିରଖି ଚାହୁଁ ଅଛନ୍ତି ଭଲା ଏଣେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମୁଖ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଏ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେ ପଚାରନ୍ତୁ ନାରଦ ଜ୍ୟୋତି ସଭା ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଗଲେ ଦେଖିଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଶୁଖି ଯାଇଛି କଣ ଶୁଖି ଯାଇଛି କଣ ଶୁଖି ଯାଇଛି ମୁଖ ପଚାରିଲେ ତମର କାହିଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଆରେ ବାପା ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ପ୍ରବେଶ ହେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ହେ ମହର୍ଷି ସଭାର ସଭାପତି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ତମକୁ ମୋର କୋଟି ନମସ୍କାର ମାତ୍ର ଯେତେ ଜଣ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଖିଥିରେ କୋମଳର ଭାବ ଠିକ କଥା ଆରେ ଜାଣିଦେଲେ ନାରଦ ଯେ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖ ଦେଖି କହିଲେ ତମେ କଣ ଜାଣିନ
ହଏ ସବୁ ଜାଣି ଅଜଣା ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଜାଣୁନ କିଛି ତମେ ଟିକେ କହୁନ କଣ ମୁଁ ହେଲି ଇନ୍ଦ୍ରଦୈବତ କହନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଲି ଏଇଠି ସଭାର ସଭାପତି ଇନ୍ଦ୍ରଦୈବତ ଆମର ମୁଖମଣ୍ଡଳ କାହିଁକି ଶୁଖିଛି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହଇକେ ଆଚ୍ଛା କହିବି ତମେ ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକ ଆମେ ତ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିବା ଲୋକ ଗାଡିଆ ବାବାଜୀ ଆମେ କେମିତି ଗାଡି ନାରଦ ଯଦି ଟୋପି ମାରିଦେଲେ କି ଡାଳ ଟୋପି ମରା ନାରଦ ନାଇଁ ସେଦିନ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବତ କହିଲେ ନାରଦ ଜ୍ୟୋତି ଯେତେବେଳେ କଂସ ରାଜା ମହାପ୍ରତାପ ହେଲେ ଆମେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ରୂପ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନେଇ ଖଟେଇଲେ କଂସଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଖଟିବା ହେତୁ ଆମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଆଜି ବଲେ ବାଲ୍ୟ ରୂପ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ କହନ୍ତି ନାରଦ ଶୁଣ ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ମୋର ନ ଦେଖିବା ଦେଖା ଦେବୀ ମୁଁ ତ ସଭାଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖାଇବି ଯେ ମୋହି ସମୟ ପୁଣିରେ ଚିନ୍ତାକୁ କରିଲା କହିଲେ ନାରଦ ଯଦି ସତ ଯଦି କହନ୍ତି ଭଲେ ଆରେ ଇଏ ଜଟିଆ ନାରଦ ବିଶ୍ୱାସ ତ ନାହିଁ ये देखैबो ना नाही हमको जाना ना देवता माने टिके भयभीत होइगले कहले ये तो मोला घरे थिबो भल घरे थिबो नारद जति कळी लगाउथिबो देवता माने विचार करछथि नारद कथारे के जीबानी काहे कि कोन मिछ कथा कहउछ आमे के विश्वास करिया ना 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 नारद जति कहिले हेते कोन जेति कृष्णंकर देखिबो बाल्य रूपକୁ बहन ताहाले हाथ टेक मु देखै दे हाथ टेक नारद बाई आई हाथ टेक मु देखेबी कृष्णंकर बाल्य रूप अड्डा टेकिला अड्डा हा बहेत टेकिले कहले नारदंकर कथारे के विश्वास बोले नारद कहबो होय बुढ़ा लुकटा केडे पिल्ला हेला पिल्लाटा सिना बुढ़ा हुचंती आ बुढ़ाटा कोन पिल्ला हेला तुमे हाथ टेके जे देखियो देवता माने तुमे बाया हेला नारदंकर कथा मत विचार करी देवता माने हाथ टेकिले नि हाथ टेकिले कोन कइले हां से दिन कहू अछंती देवसी महर्षि सुन हे देवगण कहूछि मु बाछि जति मो ऊपर नाही जे भरोसा सत्य करी कहू अछि मुहि जे एका अरे वसुदेव पुरी जे सत्य करी देले ये ऊपर धर्म को जे साक्षी रखाइले बिना दंड पर को पकाई देले हस्त सत्य जे करू अछि आहे मो देवनाथ ठीक देवता गण हे आश्चर्य होइले बिना दंड छुईण सत्य से करिदेले ठीक देवता माने विचार करछंती काहे कि ना सदा सर्वदा हरिकर नाम गायन करूछि बिना हां से बिना दंड को छुई आजी सत्य करछंती नारद जति 7 दिन अंते मु तुमको कृष्ण देखैबी कोन रूप बाल्य रूप देखैबी ए माने कोन कले हाथ टेकिले फूल हाथ आमे देखिबो बोली समझते हाथ टेकिले नारद चिन्ना कोई देले कोन अछि बाट आगे से दिनर कथा सुन देई मन सत्य करी बाहरिले पुणी जे तपधन बाहर होई गले सत्य से हुकरिन विचार करूछंती देखाइबी नारायण सत्य सिना करी पळि आसी आज कुआडे किमिति जीबी डाकिले नारायण हे प्रभु श्रीखंड मौली हे नमहरली हे प्रभु श्रीखंड मौली हे नमहरली माधव मदन मुरारी
ମାଧବ